कमिटी अब आईपीएल बागे आईपीएल दरथानी लथानी चौथानी समलम डिविजन कमिटी आईपीएल अनेक अवदान दं 15 বছর आईपीएल जबा खालामजा खालाय दं ए खालाय बोखांनाय तामनाय दामनि बागै only ADC area na base खालायो आईपीएल के आतायमाने एकटा उद्देश्य फैनाय मोर डिमांड इनर लाइन परमिट बांग्लादेशी पोस्ट बैक इलीगल इमाइग्रेंट पोस्ट बैक हैगबा पत्नी को डिमांड दिए आईपीएल के आताया एकटा उद्देश्य आगे टीयूजेस जबा खालायो इप्रासानि बागै बाउंडारी खायलांखा एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामिक लांखा संविधान इस्लामिक लांखा पार्लियामेंट सरकार भारत सरकार भाई त्रिपुरासानी अस्तित्वनि बागै जे एडीसी टीटी एडीसी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रोजाकमानि आबुनो स्टेट लाइफ टेम्पल प्लेजार स्टेट सेपारेट स्टेट त्रिपुरा लैंड साननानि बागै आईपीएल आसानि 15 বছর आईपीएल তিনি যে आंदोलन इतिहास जत थाइमानो जों बे आपनो कटालनाय खालायनानै थांला आरो दिनै मानजानाय सिने हल बिसिंग साबा आईपीएल के गोदान किसाया किसाला केसा 2020 नि परे लाइन थांजा 2021 22 23 24 এই 3 বছর কন্টিনিউয়াস ভাবে আইপিএল টিমে টপগুলো ডিভিশন কমিটি কিসাই আছে সবাই সংখ্যা কম তিনি প্রায় 4 বছর 4.5 বছর 2019-20 আপনারা आईपीएल তিনি हल प्रोग्राम खाय जागाय তিনি हायो बरबसं आतु थाय रिमाया जागा कलगिया কিন্তু গোসার বাজাবো 4 বছর 4.5 বছর अवचिनी साधारण दलकनि जों साधारण आम जनता अवचिनी बोलिया अवचिनी त्रिपुरासे 184 जनानि राजानि वंश प्राय 12.5 लाख থেকে 13 लाख 14 लाख त्रिपुरासार अपनी चिनी कपाल से हानिया तो जनरल लीडर्स नामो all leader of no इलेक्शन फाइटा करके विभिन्न इश्यू टू बुझिए थारियो खयो करके सिर बरला कन्फ्यूज ज्ञान थाना ज्ञान कमाई सामना लगेरिया आप जो तलिसले आगे आईपीएल তিনি त्रिपुरालेनि आंदोलननि इतिहास आग जो तलिसले मैदमान मानि जाय ग्राम रैली खायलायै लोग मले हाथीवा जफर सुखायु गामसा किसे जूता किसे कापड़े किसे कमाए प्राय 30-30 जन 40 जन युवक लोग मले हाथीवा फाइरे जफर माइक छाड़ा भाषण दियो आपरो सुना देखे लियो ई को हासांगे रखने क्या एनसी डेवलपमेंट दल एनसी डेवलपमेंट चेला बरंगा जानि जानो फाने हाना तंखा गंगाय हा उड़ा तंतानि लबती
जों बाजार सभा खायो अंकरे थाखा गागा बरखना बाजार उता मोहनाय अ हाबाय नौखा जेसुक चालू আসলে তিবালেনে আন্দোলনের লামা চালবো আবার কোনো দিনের সম্ভবিয়া আবার শুধু বরং না অরাই পরে খায় নিবাগে এনসি দেবর্মা তিবালেনে শব্দটি খাই অঙ্করি খাই সাবা বেঙ্গাই ন্যাশনাল পার্টির নেতারা বেঙ্গাইয়া সিপিআই নেতারা বেঙ্গাইয়া কংগ্রেসের নেতারা বেঙ্গাইয়া বিজেপি নেতারা বেঙ্গাইয়া সাবা বেঙ্গাই ন্যাশনাল পার্টির নেতারা অখন বেঙ্গাই শুনলাম আপনার ন্যাশনাল পার্টি সাব যে সময় বরং সমানিত অহাবাই নৌকা দেশের সাংসদ এনসি দেবমানি তিব্রানে আসনে সালকো লাস্ট মোমেন্ট অফ সবইয়া जों दुख माले हातिबो सिनि सारेन्सि देबरमा যখন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আবনি বিরুদ্ধে কুমলগল जों যখন আন্দোলন খাইও তিব্রালেনি দাবিরতে যখন বরমুরা হাতায়া 11 দিন লাগাতার যখন আন্দোলন খাইও আন্দোলনের বিষয়টি বলো না जों জবাব মানে দঙ্গ একজন এনসি দেবমানি তিব্রালেনি দাবি আমার এনসি দেবর্মা থইথামান ইয়াগুলো ও তিব্রালেনি দাবি যদি তিব্রাসানিভাবে সঠিকভাবে যদি নাঙ্গে টঙ্গ কাকায় একজন এনসি দেবর্মা থইথাম্পানো লাখো এনসি দেবর্মা আগামী দিনে তিব্রালেনি আন্দোলন মা খাইনাই নিছেন সামানি দङ তাবুক সানलायमा दङ नालाय दुख माले हातिबो हजार हजार जुबक न अमाहाय कैंडल बसुजा 2018 बीजेपी बाय आइतेति सरकार फायो এই সরকার ফাইমানে 3 মাস তিরিশিগনো সরকার গঠন ফায়ে শপথ নালাই পায় 3 মাস তিরিশিগনো ইও দায়িত্বের সিদ্ধান্ত না থাক ক্ষমতাও ফাইকে বড় অরাই করে মিঠানো বড়রে গোबां চাহিদা আবমাই আঙ্কে বড় উগ্র কন্ট্রোল থাকবাইনা চিনে উদ্দেশ্য আবইয়া চিনে উদ্দেশ্য তিব্রালেনসি ও তিব্রালেনি বাগে দুখ মালে হাতি ও মোটরস তেনা হাজার হাজার যুবক নথি খাই जों ইয়াংরা ইয়াংনি ইয়াং খালো দুবই হারবই সময় দাঙ্গালাইতা সময় চালাইতা তিব্রালেনি আন্দোলন খাইনে থাকতানিব जों केवल जों बेमानि खाइया जों तिब्रालेनि आन्दोलन यागारि खारबोला जों तिब्रालेनि आन्दोलन उग्रग तनै जों नबा आतबि दंबोला ओस माइनस आमतिया बक्थ बखावा थौ सके नाफाय बरमुरा हातायो 11 दिन आन्दोलन खालायफ्रा वादय ताबु खाइ जराबो जुलाइ मासन वादै पेन बहग माइ ग्रेडो बदल दुई थाइसा नांलाय फना बरमुरा हाताय बखि लाय 11 दिन ইউএসএসি পরে আইপিএফটি আন্দোলন লাই আমাকে কত সামানি করিয়া এই আসুক ক্ষয় ক্ষয়ে সারা ভারতবর্ষের বড় পদত সাইমাকা ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসারকে অস্তিত্ব নিভাবে ত্রিপুরালেন নাম ऑल इंडियन बॉक्स साइमन का प्लेटफॉर्म तो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट কিন্তু 2023 বিধানসভা ইলেকশন ইয়াগার্সিনি সারেন্সি দেবর্মা বহাইনো লামা তদ্রব ইয়াগালাই খালাইকা যুদ্ধ যেমন অস্ত্র ইয়াগালাই খালাই মানে হাইফাই জানি যা সাতনা সারেন্ডার লাইনানি সেকা लास्ट मोमेंट जरावत सारेंसि देबर्मा थेथि उतमा जरावत तमन जे साइकल माने अककन जों जे कोनो भाबे हो 4-5 जन नेता तमने बिसिगो जों राखबैमा थांसिनाय माने आं हरसा इसोरनि थारिबा मा सुरिका देशनि
विधानसभा इलेक्शन बारे फाइनल डिसीजन नाने सकांग हर्षा इसने थाने या पर अद्भुत छुरी मानि को नंता फाइनल नि थाने सिस्टम या पर फुं 10টা 10টা হইতে 3টা পর্যন্ত সবই দেখা ফাইনাল ডিসিশন आ हर्षा आने फोन खाए वॉइस मैसेज करो व्हाट्सएप टेक्स्ट खायो फेसबुक पोस्ट खायो ओ बरोनामा देखाय जागावनो पाइपेदि ओ बरोनामा देखाय नाम नेता नखरबि ओ बरोना हाइगे खाइदि आइपेदि नेताना आसके हुमकी धमकी धमकी पूरा लीडर अपने ऊपर जेभाবে मेंटली प्रेशर खाइया अबहाय जदि खाइमानि गरम कंकाय आ ग्यारंटी रुल छाड़ाबो आईपीएल जदिও दिने एडिशियो जदि आईपीएल याबो जदि 2021 जदि क्षमता फाइटार कंकाय जों दिने एडिशिनि 125th अमेंडमेंट बिल लस भारत बर्षन हইতে जों रमै सप्लाइ दिबो दिने एडिशियो जों लागू खालाय दनिमान खामो किन्तु दुर्भाग्य अब शुद्ध आईपीएल खोतिया शुक्लाचार नवा तीन खोतिया समग्र श्री त्रिपुरासानि स्टेट स्टेट आगुबै खामानि थांगै सिरि तांथाय जाखा ते बाहाय सागाव गाय थांसैबा कोने सिरि जतलिसले तिनि कपाला गांडिया तिनि दावफानि बीजेपी भाई आईपीएल के अलायंस में सरकार आसुगु रियाम 30,000 शरणार्थी ने त्रिपुरासानि गोटा राज्य माने अब आईपीएल के बोर्ड माने सरकार ने मुख्यमंत्री बताइए से त्रिपुरा सीपीएम क्षमता केंद्रीय तरीका 300 पर्यंत एक परिवार अपन नारगी माया कमाऊ कांचन तुले रियाम मिजोराम में दिखाई रहता है सारेंसी देवबर्मा विप्लव कुमार देव कैबिनेट आसुगु प्राक्तन उपमुख्यमंत्री डेपुटी चीफ मिनिस्टर कृष्णकर्ता एनसी देवबर्मा विप्लव कुमार देव आईपीएल कैबिनेट मिनिस्टर তিনি অর্থাৎ कैबिनेट सिद्धांत नाथा सजेशन बेका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ लांगे अपने प्रस्ताव होगा त्रिपुरा परमानेंट नामसित 125th अमेंडमेंट बिल टीटीसी अंशित त्रिपुरा ट्राइबल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अंशित कैबिनेट पास का त्रिपुरा इतिहास भारत भाई যখন ত্রিপুরা বাজার মানে রাজ পরিবার গণতন্ত্র পাইঠামানে ইয়াগুলো আরে রাজতন্ত্র পাইঠামানে ইয়াগুলো গণতন্ত্র যখন হাপাই প্র ত্রিপুরা ভারতের বাজার মানে আমাদের পরে ত্রিপুরানি এবিনেট অবহাই কোনো কথার সিদ্ধান্ত নামানি করি তো আবশ্যক তদন্ত একমাত্র আইপিএল বিজেপি ক্যাবিনেট মিনিস্টার ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত রাখা টিটিএডিসি হব ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল অবস্থিত হবে एडीसी माने अब त्रिपुरा ने कोनो कैबिनेट सिद्धांत या त्रिपुरा ने कोनो नेता मंत्री नि सरकार आतुई तमने ओने बरने कोनो सिद्धांत करे बरने कोनो सपोर्ट करे एकमात्र यूजेस के आंदोलन कतर खाए तिने भारत सरकार के अपने रिजर्व माने सीटीटी एडीसी अपने परे कैबिनेट कोनो सिद्धांत नया अवनत तिने टीटी एडीसी अब अपडेट सिद्धांत अनुसार 30,50 अंशित 42 अंशित अब अपग्रेडेशन अंशित हुने कैबिनेट पास भए हमारे अब को आईपीएल के बोर्ड दर्शक सभायो अब एयरपोर्ट बा आगे न दाबी भइ जाए महाराजा दिल्ली के किसी मालिक को लेकर माथे बनाई में आगे दाबी भइ जाए गंगा पानी के आगे लागू आगे वाले तब इंप्लीमेंट चाहिए ताने लगी खाई भैया माने सरकार मुख्यमंत्री तमाने चलाबो राज परिवार की जगह आस्तबल मयदान से स्वामी विवेकानंद लेबो नामे सेगी लंदन तार परेबो सौदा माने अब आगे न पाइजा दाबी आईपीएल बीजेपी सरकार भाई महाराजा दिल्ली के किसी माने के लिए एयरपोर्ट न थेपा माने मोती आसोगी माने अब वो आईपीएल को तो सामने बगैर चलाया
जों बर' जागा संबायथा साबाय सिरिबागै खुवाय तो बर' रक ताबो सारा टिपरनि बर' रक गामि गामि ताबो साइमान सुननाय प्रयोजन जों ताको जरा नासिबे दं केबल डायरेक्ट जों हिट खाइला केबल तर्क बितर्क थांला केबल जों ओभारटेक खायै हामिया साबै जों माके मैदान जों गरम खाइला प्रयोजन किनि दफानि बर' रक যদি আগামী দিন 5 বছর তাও 4 বছর কমপ্লিট এই 5 বছর নাকায় আইতে দিতে হিসাব 5 বছর বাগাইলো তো অবজার্ভ খাইতো না নাকে 10 বছর বাগাইলো অবজার্ভ খাইতো না কিন্তু যদি দফানি থানি বলতে ছয় ছয়টি বলে আলাদা রাজ্য তুই ফাইমাই আকাই আইপিএল এর বতবা তুই তো আলাদা করতে তুমি কো বিমানে বাকি তোরা কম বিমানে বাকি সে কাগজে পর্যন্ত নাচে গেল কিন্তু থানায় 18 থেকে 21 মাত্র 3 বছর সে 3 বছর আইপিএল সুযোগ মান 18 থেকে 21 18 থেকে 21 ও কতটা 2 বছর করোনা ভাইরাস লকডাউন করতে খরচা নামে নকলাই মালাইয়া এই 3 বছরের বেশি মাত্র আইপিএল তে 1 বছর সে সামনে টাকার সুযোগ মান এই 1 বছরের বেশি মানে আইপিএল তে অনেক অ্যাচিভমেন্ট দাও 18টা ডিগ্রি কলেজে কমরবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চাকরি সামলাম था আইপিএল থেকে বিজেপি সরকার বড়রা হাতাইনি বুমুন হাতাই বাবার বুমুন সব থাকা গন্ডা সরাই বুমুন গন্ডা দিশে বুমুন সব ফারকা আত্রমরাই বুমুন সব কমরবে ফারকা তিন গবান মতো মহারাজানি 184 জন রাজানি বংশজ অথচ একজন রাজানি না আসাইমানি সাত না থিমানি সাত রাজ্য সরকারের সাতটা ছুটি ঘোষণা করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুনি তঙ্গু রবীন্দ্রনাথ টেগোরি তঙ্গু স্বামী বিবেকানন্দ তঙ্গু চন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা দেব ভারতবর্ষের পেশে নিয়ে বড় অনেক অবদান তঙ্গু স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক অবদান তঙ্গু কিন্তু তিনি রাজবংশে 184 জন রাজানি বংশের ইতিহাস তঙ্গু 184 জন রাজানি বংশ স্মরণ খাই দিয়া একজন রাজানি বংশ কোন স্মরণ খাই এইটা সরকার নেই স্মৃতি এই সরকার রাজ পরিবারের সম্মান দেব রাজ পরিবারের সাথে কি প্রশাসনের সম্মান দেব আতাইমানি সালামুন সাথে ছুটি ঘোষণা খাইছি হিমানি সালামুন সাথে ছুটি ঘোষণা খাইছি সব খাইছে আইপিএল দিয়ে বিজেপি সরকার খাইছে আবু সব ভুল খাইছে চিনি বলতাম চিনি ভুল কাকে बीजेपी में आईपीएल के एलायंस में बोल इब्राहिम विभागे आंदोलन खाइए आईपीएल के बीजेपी में एलायंस में बोल एमन की आईपीएल के नेता रत्न पारावकार बरे अंथाने को तो की करी रखा बड़ा बीजेपी में एलायंस ताबू खाए ताबू के सामने टिकारी बिनाय जोंकि हान रमय हन रमय जाया निमिया खाए ग्राम रेली खाए दिल्लीओ थांगाये रोड ब्लॉक खाए तिबारेनि आंदोलन तुये बरनि थांगा थांगे रीजनल माइंडे बरक सामाने आबो देसिनि बु आबो देसिनि पाबो खाना তাও রেশনাল মানসিকতা বাইরে বাইরে বড়রমে চিনি বড়রমে আর আমতে থামি নাই জাতীয়বাদী মানসিকতা বাইরে বাইরে চিনি বড়রমে জ্ঞান দিগর সবাইকে নির্বাচন থেকে সবাইকে সবার টিকেট না লাগে সবার ক্ষমতা বা আসুগই করুণপতি মালিক মানে কম্পিটিশন बिजनेस खाई लांगै कन्वर्ट खाई लांगै जोंनो से सावो बरनि इशू इलेक्शन सिगांगो दंमानि क्षमताव थांगोन क्षमताव आसुगोन एनसी देबा दिबाले रेको सालिया मेबार मजमतिया दिबाले रेको सालिया आईपीएल ने एमएलए दिबाले रेको सालिया
Kikari ruin aipetino look lubai rang পরীক্ষা ইলেকশনের টিকিট পরীক্ষা পদ পরীক্ষা পদে পড়লে আইপেতিনো দক্ষ থানে বহিছে স্থানকা সামনে লাভঙ্কা সামনে লাভঙ্কা जों बतानो 5 বছর সুন্দর বলকা আগামী 5 বছরের বাকি শুনতেইব তিনি বড়কনি সাথে টিপ্রালিন আন্দোলন সুলতানি থানায় 1 লাখ বড় কমিব টিপ্রালিন আন্দোলন খাইনা 1000 বড় কমিব টিপ্রালিন আন্দোলন খাইনা 10 জন বড় কমিব টিপ্রালিন আন্দোলন খাইনা 1 জন বড় কমিব টিপ্রালিন আন্দোলন খাইনা আগামী দিন 23 আগস্ট মাসে আগরতলা সারা ত্রিপুরালিনে আইপেতি যারা ত্রিপুরালিনে আন্দোলন যারা সামিল হতা ত্রিপুরালিনে দাবিনে যারা সামদর নাই ত্রিপুরালিনে চবাব যারা সহযোগিতা নাই আপনার যোগ দিয়ে বস কারণে 23 আগস্ট নি তাকলাই 23 আগস্ট 2025 আগরতলা ওয়াসল খাইনানি থাঙ্গিত কথা করতে